बात में पैसा चाहिए, हमको नहीं करना। আমি নিজে কতজনের সাথে কথা বলেছি, चलो ना भाई, बोलो सर उस दिन आएंगे जिस दिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी, उस दिन हम लोग सब बिजनेसमैन फिर से बंगाल में आ जाएंगे और ये होगा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ होगा। पश्चिम बंगाल में जिस दिन बीजेपी सरकार आई उस दिन से देखना एक एक करके बड़ी बड़ी कंपनियां सब आती जाएगी। सब किस उन्नयन की बात कर रहे हैं? पढ़ाई में देखिए, हमारे यहाँ 50,000 हमारे কাছে गवर्नमेंट स्कूल আছে, তাতে কোনো স্কুলের টিচার নেই, কোথাও একটা টিচার আছে, সে 5টা ক্লাস নেয়, সব সাবজেক্ট নিজে পড়ায়। এই হলো স্কুলের অবস্থা। কিন্তু ওনার কাছে ক্লাবে পয়সা দেওয়ার জন্য পয়সা আছে। আদিবাসী স্কুলে একটা টিচার নেই, আদিবাসীদের আপনি কি পড়াবেন? কেন ওদের বাড়তে দিচ্ছেন না? এই জন্যই আপনি তাদের অশিক্ষিত রাখতে চান, কি আপনি যত মিথ্যে কথা বলেন তারা যেন সহজে ওটা বুঝে যায়। যদি দেখেন 165 কোটি টাকা দিলে এই স্কুলের সমস্ত প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। अरे बाप रे बाप, क्या हो क्या रहा है इधर?